салом алейкум бинандагони азиз. имрӯз 20 январи соли 2026. инҷо осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ. асоси ҳаёти инсон об ҳаво ҳаст ва чӣ тавре ки шумо медонед, об бухор мешавад, боло мебурад, аболо абр мешавад, поён бо борону барф шуда мерезад ва об доим дар гардиш ҳаст. мана инҷо бинед ях. касе ки яхро дидагӣ набошад, баъзе одамо қисмҳои гарми дунё ва ях ҳам дидагишон нестанд. мана ин ях вақте ки аз боло об фуромада шохҳои дарахт истод, шаб хунук буд, ҳарорат -6. мана ях баст. имрӯз агар ҳамин дарахти мо нигоҳ кунем, баъди соати 12-1 рӯз тамоман яхҳо об шуда мераванд. яъне ки аз гармӣ ва сершавии ҷисмҳо ё об шудаанд. об доим дар гардиш ҳаст ва китобе ки ман нависондам об аз тилло қимматтар аст. ин бояд китоби болои мези ҳар як хонадони тоҷик бошад ва технологияи нӯшидани оба одамҳо ёд гирад. барои чӣ одамҳо бемор мешаванд? барои он ки бевосита оби дар таркиби хун будагӣ кам мешавад, элементҳои хун бо ҳам мечаспанд, яъне чӣ мешавад? инфаркт, инсулт. аз он мушоҳидаҳои ман ва таҷрибаи кори ман муайян мешавад ки об ин беҳтарин дору ҳаст ва ҳар як инсон бояд субҳи барвақт, вақте ки аз хоб хест, бояд ҳатман то ним литр оби ҷӯшида ҳарорати бадана нӯшад. обе ки аз таркиби хун баромада буд барқарор мешавад. ва таҷрибаи дигар ҳамин ки одаме ки синни солашон аз 40-50 ҳаст, масалан як шабу 2 маротиба 3 маротиба туалет мехӯранд барои пешоб кардан. шумо ҳатман як банка стакан гириду бинед чӣ қадар шумо пешоб кардед. аз рӯи ҳамин бояд омода ҳамон қадар об нӯшед ки оби таркиби хун будагӣ барқарор шавад. оби таркиби хун ки барқарор шуд, проблемаҳои пешгирии санги гурда, сактии дил ҳаме ҳамин нест мешавад. чизи оддӣ. бори дигар мегӯям ки шумо агар ёд гирифтед як обу технологияи нафас кашидан қити 60-70% бемориҳои худатонро нест карда метавонед. барои ҳамин дар системи солимгардонӣ бо усули доктор Тоҳирӣ боз як чизи дигар ҳаст. мана инҷо бинед оби ҷӯ равон. ин як раги хунгузар ки чӣ хел ҳаракат мекунад, об рафсода аст. бадани инсон ҳам ҳамин. барои ҳамин шумо ҳатман кӯшиш кунед технологияи нӯшидани оба ёд гиред. ҳамин кӯдаки майдаам вақте ки гирия мекунад, шумо об метед, ҳамон соска қити об метед, обе ки нӯшид ором хоб мекунад, чунки ҳуҷайраҳои бадани вай гирия касод буд ки об намерасад. агар ҳамин технология мо мардумро омӯзонем, яъне ки мардуми тоҷик бояд ҳисоби миёна аз рӯи тамоми адабиётҳои ҷаҳонӣ бояд инсон 100-150 сол умр бинад. хош, мо аз пайи сарват, аз пайи чиз, аз пайи воҳима чор тараф медавем, не ки барои саломатии худ ғамхорӣ намекунем. мана ҳозир мо назди об барасидем. шумо бинед, мана ҳамин об беҳтарин дору ҳаст. об доим дар гардиш ҳаст ва садои обам одамро табобат мекунад. мана ин осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ дар фасли тобистон истироҳаткунандаҳо ҳамин болои катҳои шишта хӯрок мехӯранд, аз об энергия мегиранд, аз ҳаво энергия мегиранд. мана барои ҳамин
آب دائم در گردش است. 3% روی زمین با آبهای استعمالی نوشیدنی هست، دیگری همین بحر و اقیانوس، اوکیان‌ها، دریاها و تمام چیز وجود دارد با آب. من همین درخت‌های بینید سبز و خرم، برای که آب با آب تامین شده نیستند و مبادله ماده ها در حجره های رستنی انسان یک خیل برقرار شده نیستند. این قسمت دیگری ما یعنی که تخمه کردن است. همین بچه معده هم تولد شده که درونش نامد گاز میبرد شکم در بکند. اگر مادرها یاد گیرن حقنه کردن، مثلا 150-200 میلی لیتر آب جوش گرفته، مخصوص گروش گفتگی ریزین هست، با واسطه همون اگر حقنه که کردن بچه آرام میشد، کاری میده سیستمی روده ها برقرار میشن، گاز خارج میشد و آدم های کلان سال هم باید همین حتما یاد گیرن. اینا کی یاد میتید؟ اینا به واسطه متخصص. مثلا وقتی که امروز نزد من و بیمارا میبیان میگوید کی منو کلیزبه میکند؟ من میگم خودت یادگیر. برای که برنامه سالمگردانی و دراز عمری دکتر طاهری عملی شود، باید حکومت تاجیکستان در یکی از جلسه‌های خودش منو دعوت کند. من فهمانده تیم متد سالمگردانی و این از مکتب باید ما آغاز کنیم. من در همین آسایشگاه دکتر طاهری 10 نفر بچه های صنف های 3 و 5 گرفتم، آموزاندم، حقنه کردنم. آنها یاد گرفتن و حتی چند نفرش گفت که بابا بینید من از درون من کرم ها برآمدم. این خودی همین بچه ها یاد میگیرن. اگر ما از مکتب یادیم، از همه چیزی که برای انسان قیمت است این سالمی هست. من مقصد و مرام ما یک تشکیلات ساختیم با نام اتفاق نویسنده های بین المللی و طبیبان، صلح در تمام جهان، سالمی، دراز عمری، حفظ طبیعت، دوستی بین خلقها. من برای همین من تمام مردم تاجیکستان را دعوت میکنم برای همکاری. شما میتوانید اعضای ما دعوت کنید و شما این علم آموزانند در تشکیلات ها، مکتب ها، محله ها. آموزش این بهترین چیز است و وقتی که شما بسیار چیزا آموختید، دانستید، یاد گرفتید، حتما عمری دراز میبینید، با طبیعت باشید. من اکنون کوشش کنید هر سال هر یک مردم تاجیک اگر 10 دانگی درخت شلاند، یعنی نهال شلاند، حساب کنید که قریب 100 میلیون میشن. 10 میلیون اهالی دهتگی چقدر میشد؟ گرد و اطراف سبز و خرم میشد، طبیعت زیبا میشد. ما یک جزء طبیعت هستیم. به همه شما برای کار میخواهم سلامتی، عمر دراز، 100-150 سال عمر بینید.